ये कुलमाली टीवी के स्वागत। और कुलमई आज एक चर्चा विषय के स्वागत। आज पटेल बाबू आहत और सुनिर्मल बाबू आहत और आहत आमर अध्यापक नारायण सिंह महतो। तो वर्तमान आज एक चर्चा विषय हेले जे जे हमारा माने से जो नेगाचारी और दीनाचारी डाहिन किना और जो पॉलिटिकल लिंक किना है। तो पटेल बाबू आरंभ करता जे हमर जे हमारे कुड़मई नेगाचारी काम किना 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 नेगाचारी काम करो। मैं पटेल चंद्र महतो आमर बिहार ले साँझ तक जतेक भी कई काम करियो सब नेगा दिगेले करियो जैसन कि बिहार ने उठी करी जौन हमरा छिरुआनी दियो तापरे मोहलोरी करियो सब घर दुआरे उटा नेगा दिगेले है एवं गोल है मतलब उटा बुझा दरकार नहीं। ता सहित हमर जदि भी देखा जाए हमर हार बाह्य खने नेगा दिगेले बाह्य माड़ा दे खने नेगा दिगेले बह्य आर पानी बहे खने नेगा कांदे बह्य बेटी छुआई साड़ी पिंधले नेगा दिगेले पिंधत तार बेटी छुआई अकर ये तर हमरा जन करियो नेगा दिगेले हमर साड़ी पिंधे सहित अकर नेगा दिगेले छुआ के दूध भी खुआउथिन तापर ऐसा हमर जितेक भी काम आए सब नेगा दिगेले है आर सब हिसाब हमरा नेगाचारी है कियो आर इटा विज्ञान भित्तिक है के। अच्छा माने नेगाचार किना लाई कुड़मी है के इटा हेला कि नहीं जे हमरा प्रकृति पूजक प्रकृति के सम्मान दियो प्रकृति को हले हमर पृथ्वी 365 दिगेले नेगा दिगेले घुरे तो संगे संगे हम तो देखबे जदि तोर भौरीटा नदी भौरीटा उडा नेगा दिगेले घुरे खंडिया तो खरा दिन उठा भी नेगा दिगेले घुरे गाचे डंकटा ओकर सूताटा नेगा दिगेले घुरे तापर हमर अखरा के सम्मान देगी प्रकृति के सम्मान देगी हमरा देखला जे प्रकृति के सम्मान नहीं देले हमरा बाँचे पारब नहीं तेणु हमरा नेगाचार के ग्रहण करला। हाँ तो वर्तमान हमर जो अध्यापक अध्यापक ही कहता जो विज्ञान कथा कहता जे प्रकृत जो अलेखन माने से जो घुरे है ना पटेल बाबू मिछ कहला पटेल बाबू जौन कथाटा बोलले ओटा एकदम सत एवं पृथ्वीटा एक्चुअली नेगाले दाइना दिके के घुरे एवं जो घूर्णिबलयटा हुए कि ना उठा नेगाले दाइना दिके के जाए एवं जो भौरी या नदी है कि समुद्र है उठा नेगाले दाइना के जाए तो उठा पूरा सत कथाटाई बोल रहा तो इसे जो डिटेल चर्चा करने के लिए मैं सुनील मत। हाँ तो अच्छा जो डाहिन 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 डाहिनटा किना है कि डाहिन शब्दटा कहाँ ले उल्लेख कर हमर जदि देखा जाए नेगा दिगेले जौनटा करबे है उटा समानता मनोभाव आए समाजे सुसंपर्क भालो भावे सुखे शांति खुशी रहे हेले नेगाचारटा के ग्रहण करे लाई पड़ते इटा यूनिवर्सल दुनिया सब मानत तो हिसाब रे नेगाचार हेले हमर सामाजिक जीवन पूरा सुखे शांति रहे जौन दिन देहनाचार आरंभ होते गोठिन अशांति सृष्टि है। तो देहनाचार माने धरा मोर दुई भाई आयो मोर एक भाई ससुराल लेकिन छेड़ी के रखीदे 1 2 3 4 6 हेले उगा उठिन मो कथा कि ना या कर हमर जामा एक देहना के जौन दिन देहना हेले ओठिन हमर मनांतर मतांतर मारपीट आर ओठिन हमर सब अशांति सृष्टि। तो जिनिसटा हेले नेगाचार जिनिसटा के हमर पृथ्वी आज ले कुर्मी समाज एक लोग हजार बछर ले पालन करी आहत ओह नेगाचार हमर जन थेरी थेरी के कार्ल मार्क्स लेनिन भी एडप्ट करी हमर ठिले हमर जिनिसटा के ले करी अखरा पूरा दुनिया ही बर्तमान बहुत बड़ फिलोसफर हो गला। तो हमर लेनिन कार्ल मार्क्स थेरी कुर्मी समाज ठिले लगला मतलब कुर्मी समाज एक लोग आज हजार बछर ले बहुत भालो भाव जानला जे नेगाचार जिनिसटा किना। अच्छा नेगाचारी देहनाचारी ए विषय और पॉलिटिकल लिंक विषय सुनिर्मल दादाई कहता नेगाचारी जेटा आमादेर आज के এই নেগাচারকে প্রতিষ্ঠাতা করেছে আমাদের বুড়া বাবা কারণ তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষকে একত্রিত করার জন্য তিনি যে সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন সেখানে আমরা দেখেছি যে 3টে জনগোষ্ঠীর মেয়েকে বিয়ে করে তিনি সমন্বয় সাধন করেছিলেন এবং যাতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এই সুন্দর পৃথিবীকে তারা ভোগ করতে পারে তার জন্য এটা বুড়া বাবা প্রতিষ্ঠিত এবং এই সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে
এর বিশদ আলোচনা করার জন্য আমি যদি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, যদি জানার মানে আলোচনার টেবিলে আসতে চান, আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে কেন কিভাবে আজকে বুড়া বাবা এই পৃথিবীকে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমান নেগাচারে দেনাচার কেমন ভারতে চলছে, আর দেনাচারে কি ক্ষতি হচ্ছে, নেগাচারে কি হচ্ছে, ওই বিষয়ে বলুন। আচ্ছা, যে বামপন্থী যেটা সাম্যবাদ আজকে বলা হচ্ছে, সেই সাম্যবাদকে আজকে ধ্বংস করেছে। মূল যে সাম্যবাদের যে নীতিবিধান, যে কাস্টমারি রুল, সেটাকে আজকে যারা সাম্যবাদ নিজেদেরকে বলছে, তারা সেই সাম্যবাদ কিন্তু মানে মানে চলে নেই, এবং তারা নিজেরা নিজের মতো করে এই সাম্যবাদকে ব্যবহার করে মানুষকে শোষণ শাসন করছে। আর ডাইনাচারী ডানপন্থী যাদেরকে আজকে বলা হচ্ছে, দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী, ভারতবর্ষের বুকে এই দক্ষিণপন্থী আর বামপন্থী। এই দক্ষিণপন্থীর ব্যাপারে যেটা আমাদের পূর্বপুরুষরা, যেটা আজকে আমরা আমাদের পরিবারে আমাদের সমাজে দেখেছি, যে এক ভাই দাহিনা করছে রে, উয়ার হেডিটা উ শ্বশুর ঘরে লেগে রাখলো, একটা গায়ে রাখলো। এই যে ডাইনা, এই ডাইনা কথা থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই ডাইনা কথা থেকে আজকে ডাহিন শব্দটা আসছে, এবং এই ডাহিন শব্দের দ্বারা এই ডাইন মানে তাদেরকে তৈরি করে তাদেরকে আরো হত্যা করা হচ্ছে, আরো তাদেরকে শোষণ করা হচ্ছে, আরো শাসন করা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আজকে যদি ডাহিন বলা হয়, যারা এই ভারতবর্ষকে শোষণ করছে, এই ভারতবর্ষের জনগণকে শোষণ করছে, তারাই তো বড় ডাহিন। তাহলে তোরা কইছো যে সুইস ব্যাংকে যে নেতারা পয়সা রাখছেন, ওইগুলা বড় বড় ডাইন বটেন। অবশ্যই বড় বড় ডাইন, অবশ্যই বড় বড় ডাইন। আজকে যারা দেশকে শোষণ শাসন করছে, এরাই তো ডান। আচ্ছা, ভারতকে বর্তমান মানে ঠিক দিশায় লিখতে পারবে কোন, নেগাচারে না ডাইনাচারে? ভারতবর্ষকে যদি সঠিক পথ দেখাতে পারে, তাহলে এই কুর্মীদের যে সমাজ ব্যবস্থা, এই কুর্মীদের যে নেগাচার, এই যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে সমাজ ব্যবস্থা, যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিজ্ঞান আছে, যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দর্শন আছে, যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আধ্যাত্মবাদ আছে, সেই সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আজ ভারতবর্ষের মানুষকে এরা পথ দেখাতে পারে। কারণ এরা এক সময় সারা পৃথিবীকে সভ্যতার আলো দেখাইছে, সেটা ঐতিহাসিক প্রমাণ। এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কুর্মী সমাজের পক্ষ থেকে। জোহার। আজকার যে আইজে কুর্মী চর্চা যে টপিক ছিল নেগাচার দেনাচার ডাইন, ও সমাপ্ত হইল। আর সবু অতিথিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, রয়েছে।